অনুষ্ঠিত হয়েছিবা जिला स्तरीय मेकानिक महासंघर बैठक अवसर में उपस्थित सभा पंचाशीर माननीय श्रीजुक्त केलाती पार्टी आमर बणे एडवोकेट आमर राज्य सभापति गजेंद्र केती भाई एवं भवानी पटनायक कलाहांडी द्वितीयगत ओडिशा मेकानिकल महासंघर उपसभापति बसंत कुमार गौड़ मेकानिक सीनियर मेकानिक सोनपुर तुलसीराम बारिक सीनियर मेकानिक टिकेश्वर मेहर सीनियर मेकानिक विनय कुमार राणा ऑल ओडिशा मेकानिक महासंघर मुख्य सहयोगी राउरकेला बोलो साहू वर्षा सीनियर मेकानिक आमर ए मंच रे अछंती उपस्थित अतिथिगण जिलार विभिन्न अंचल आसीथिबा एवं राज्य स्तरीय नेतृमंडली को हार्दिक मोर अभिनंदन। आपण माने जानती आंब मेकानिक मानकर सुरक्षा चलनी अति दुर्गम हो जाइछि। आई जदि प्रगति हेउछि एतिरे मेकानिक मानक योगदान अतुलनीय। जने मेकानिक निज जीवन को विपन्न करी समय को न देखी गाड़ी को सजाड़ी थाए किंतु विभिन्न समय रे आमे दुर्घटनार तथा प्रतारणार शिकार हेउछु। तेणु आज आंब मानकर आवश्यकता अछि आमे समस्त एक होई आम संगठन को आयोग ना पाई अल्प समय मध्य आम संगठन जो कार्य पंथ हाथ को नहीं खूब शीघ्र ओडिशा स्तर में आतुरत हो सारी एवं विभिन्न जिलार संगठन सुदृढ़ करने पदक्षेप नहीं। एणु आम सुरक्षा निरापत्ता आम मान एक हो संगठन मजबूत करने मु आह्वान करुछि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। ऑल ओडिशा मेकानिक महासंघर सभापति माननीय श्रीयुक्त केदार केती को अनुरोध करी आम संघ विषय किसी बात देवे। जय जगन्नाथ। जय मां विश्वकर्मा। जय मां समलाई। संबलपुर जिला रेणापुर मु गजेंद्र खेती ऑल ओडिशा मेकानिक महासंघर राज्य सभापति। सर्वप्रथमे सभार जगईता समस्त गुरुजन मानू बड़ भाई मानू भूमिष्ठ प्रणाम जुहार सान भाई मानू स्नेहर आशीर्वाद तत्सहित आमर उकिल बड़ भाई को मोर नमस्कार। भाई माने ओडिशा रे मेकानिक महासंघ नथिला मु याकू 2-4 मास बोली अनुध्यान करी आमर वरिष्ठ मेकानिक मान को परामर्श नहीं संघटी आरंभ कली। संघ वर्तमान 7 मास संघर्ष करी आसुची आउ जे बोली ओडिशार समस्त भाई माने सहयोग भाईचारा परंपरा बजाई रखिसंती हेतिपई समस्त मोर कोटि कोटि प्रणाम जुहार। तत्सहित सुंदरगढ़ जिला लहणीपड़ार रमेश्वर महंत भाई ममताज भाई को मोर जिते धन्यवाद देवी कम हम। ओडिशार 30 जिलार मु देखु समस्त लहणीपड़ा बहुत मेकानिक महासंघ आगे जाऊँगी सदाबले जो प्रचेषा सुविधा सहयोग भाईचारा जिते धन्यवाद देवी बहुत कम हम। से पाखे चिरऋणी आज मेकानिक मान परिचय किसी ना आम ये संगठी तैयारी करिबार माने हूँ मेकानिक माने काम करता बेले खाली मेकानिक बोली जानती जो मेकानिक काम सरीगला मेकानिक पचारती जानती नहीं कि
କିମ୍ବା କିଏ ରେସପେକ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ମେକାନିକ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଏ ଦେଶର ତୃତୀୟ ସୈନିକ ହେଲା ମେକାନିକ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଆର୍ମି ଜଗୁଛନ୍ତି ବଡ଼ରେ 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବରରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ, 3 ନମ୍ବରରେ ମେକାନିକ ଭାଇ। ଆମେ ଯଦି ଏ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବେଶିକି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ମେକାନିକ ମାନେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାରରୁ କିଛି ବି ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ପାଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେକାନିକ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ସରକାରରୁ ସୁବିଧା ଆମେ କିଛି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସଂଘଟେ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ସଂଘଟା ବହୁତ ଆଗାଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ କିଭଳି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାବିପତ୍ର ଦେବା, ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଗ୍ରୁପ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ କହିଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମେକାନିକ 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଛୁ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଚାଲିଛି, ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ମମତାଜ ଭାଇ, ରମେଶ୍ୱର ମହନ୍ତ ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମମତାଜ ଭାଇ ପୂର୍ବରୁ 4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସଂଘଟେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସଂଘରେ ବହୁତ ଲାଗିଛନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମେକାନିକ ମାନେ କିଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଦା ସର୍ବଦା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ସଂଘଟି କଲା ପରେ ମମତାଜ ଭାଇକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ 3/11/2024 ମିଟିଂରେ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ତ 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡକାଇଥିଲୁ। ମମତାଜ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ରମେଶ୍ୱର ମହନ୍ତ ଭାଇ ବି ଯାଇଥିଲେ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ। କାହିଁକିନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ରମେଶ୍ୱର ଭାଇ, ମମତାଜ ଭାଇ ଯେତିକି